अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई आज की वीडियो बहुत जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फिर से मजेदार किस्म का वीडियो लेके हम दोनों आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है फटाफट से बताएं, आज क्या देखने के लिए जा रहे हैं? आज हम देखने जा रहे हैं बंगाली टू हिंदी सॉन्ग्स रीमिक्स। बिल्कुल बड़ा मजा आएगा यार, क्योंकि आज हम देखेंगे कि बंगाली के जो सॉन्ग्स हैं उनको हिंदी में रीमेक किया गया था। वो कैसे सॉन्ग्स होंगे और वो किस किस्म के सॉन्ग्स होंगे, क्या हमने वो सॉन्ग सुने होंगे? मेरे ख्याल से हमने शायद नहीं सुने होंगे। तो आज सुनेंगे, बड़ा मजा आएगा इस वीडियो को देखने का। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को भी लाइक शेयर लाजमी करिएगा। अब देखने को ये देखते हैं कि हमें ये हिंदी में मिलेगा या हमें बंगाली लैंग्वेज में ये मिलेगा। वीडियो हम व्यूवर्स आपके साथ ही देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि बेसिकली रिएक्शन वही होता है जो फर्स्ट टाइम देखा बिल्कुल, होता है। मैंने भी वही तो चीज कहा है कि हम बिल्कुल उसको पहली बार देखेंगे ताकि ये कि हमें पता चले, हमें आइडिया हो जाएगा। क्या है वीडियो। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे तो ख्याल बिना से टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं और प्लीज जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे और वक्त पे मिल सके। बिल्कुल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, हैव इट गो। কি করে তোকে বলবো তুই কে আমার শুনো না সঙ্গে मेरा फेवरेट सॉन्ग। কি মিনারে কোন হারিয়ে বেঘরে ডুবলো স্বপ্নে সাগর মিলনে হ্যায় মুঝসে আই फिर जाने क्यों तन्हाई ও আল্লাহ আমার কত করেছি যে আরজি ओह नाइस। ও দেশ মেরে ओह तेरी शान पे सदके আপনি কি বিশ্বাস করবেন, অনেক বিখ্যাত হিন্দি গান আসলে আমাদের বাংলা গানের কপি। তো আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো জনপ্রিয় বাংলা গানগুলো হিন্দিতে শুনতে কেমন লাগবে। তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক। সো গাইস, ভিডিওটি শুরু করছি কি করে তোকে বলবো গানের মাধ্যমে। কি করে তোকে বলবো তুই কে আমার গানটি হচ্ছে music है यार। 2013 সালের রংবাজ সিনেমার গান। ভিড়েতে দাঁড়াই একা क्या बात है। তোর যদি না যেখানে কণ্ঠ দেয় অরিজিৎ সিং এবং পরবর্তীতে 2014 সালের ইয়ং চিস্তান সিনেমাতে গানটি হিন্দিতে রিমেক করা হয়। শুনো না সঙ্গে মরমর কি মিনারে এই গানটিতে অরিজিৎ সিং কণ্ঠ দিয়েছে। आज से दिल के मेरे राज तुम्हारा তো কোন ভার্সনটি আপনার কাছে ভালো লেগেছে তা কমেন্টে জানাবেন। ভিড়েতে দাঁড়াই একা भी चल रही थी धड़कन তোর যদি না পাই দেখা जब से मिले तुम क्या बात है। এবং এই সিনেমার আরেকটি গান বেঁচে থেকে লাভ কি বল। বেঁচে থেকে লাভ কি বল তোকে ছাড়া এই গানটিতেও কণ্ঠ দিয়েছেন অরিজিৎ সিং। পরবর্তীতে গানটি হিন্দিতে জিন্দা রাহকে কেয়া করু শিরোনামে রিমেক করা হয়। जिंदा रह के क्या करूं ओह तेरे बिना सुशांत। भी सपने देखे थे और लिखे थे তো গানটি কেমন লেগেছে আপনাদের কমেন্ট করে Nice. জানাবেন। কেন হয় এমন মনে নেই তো মন कैसी है जलन सीने में चुभन नारे नय सहज पावा তোর মতন দুনিয়া Nice यार। में तेरे बिन তারপর রয়েছে পড়লে মনে তোমাকে। পড়লে মনে তোমাকে আর কে আমাকে রাখে समझ आ रही है मुझे। এই গানটি জিতের আওয়ার্ড সিনেমার গান। তাই জানি না জানি হয়েও বিমানি হেরেছি জিতেছি কে কত গানটি গেয়েছেন জিৎ গাঙ্গুলি। জানলে অবাক হবেন, এরপর গানটি ইমরান হাশমির রাজশ্রী সিনেমার হিন্দিতে ব্যবহার করা হয়। यही मुझे लग रहा था, मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये। जिंदगी में बसा के হিন্দি ভার্সনটি গেয়েছেন শাফাকাত আলী। ओह शफकत अली ने। सबा मिले जिस तरह से ना मिले চলুন আমরা গানটির কয়েকটি অংশ কম্পেয়ার করে দেখি। এলে নীলছে মাস আমি সাজাবো ঘাস ये थोड़ा सा पूछ रही हूँ कौन सा सॉन्ग है। एक दूसरे क्या बात है। ओह एक दूसरे को पाना आई तो তোমাকে खोजी यार অল্প Nice. আলোতে রোজি किस्मतों को जगा के हर जहां को हरा के সো এরপর দেখবেন কি করে বলবো তোমায় গানটি। কি করে বলবো ये भी मैं आपसे তোমায় আসলে ये भी मैंने सुना। এই গানটি मुझे लग रहा অঙ্কুশ ও है। মিমি অভিনীত কি করে তোকে বলবো সিনেমার গান। তুমি জানতে পারোনি কত
গেয়েছেন পাপন ও পালাক। এরপর 2016 সালে ইমরান হাশমির রাজ রিবুট সিনেমায় গানটি হিন্দিতে রিমেক করা হয়। राज आँखें तेरी सब बयां এই গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন অরিজিৎ সিং। साया भी जिस्म से होता है তো আপনার কাছে কোনটি বেশি ভালো লেগেছে কমেন্টে জানাবেন কিন্তু। করে जबरदस्त। বলবো তোমায় পাশ মেরে রহো কেন সে পালিয়ে বেড়ায় इश्क की कैसी है ये गहराइयां এনিওয়ে গাইস, এরপর রয়েছে কতবার বোঝাবো বল। কতবার বোঝাবো বল কতবার জানাবো বল হ্যাঁ, গানটি ছিল 2015 সালের একটি জনপ্রিয় গান। যতনে রেখেছি তোকে মনের গভীরে তোর এখানে কণ্ঠ দিয়েছেন মোহাম্মদ ইরফান। এরপর 2021 সালে এই গানটি হিন্দিতে তৈরি করেন আকাশ সেন। तुझे याद करे मेरा दिल तेरी बात करे मेरा दिल চলুন গানটির কয়েকটি অংশ কম্পেয়ার করে দেখি। যতনে রেখেছি তোকে মনের গভীরে নিরাদার বদর ও यारा बिन तेरे জীবনে পেয়েছি তোর প্রেম সাথী রে तू मेरा है सफर तू ही मेरी मंजिल আপনার কাছে কোনটি ভালো লেগেছে কমেন্টে জানাবেন। এরপর আপনারা অরিজিৎ সিং এর বোঝনা সে বোঝনা গানটি নিশ্চয়ই শুনেছেন। मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा ইচ্ছে করছে ডাকতে তার গন্ধে মেখে থাকতে বোঝে না সে বোঝে না হ্যাঁ, এটি ছিল 2012 সালের বোঝনা সে বোঝনা সিনেমার গান। এরপর 2018 সালে গানটি বলিউডের সিনেমায় ব্যবহার করা হয়। रफ्ता रफ्ता हो गई जानू ना जानू ना जानू ना হিন্দি ভার্সনে অরিজিতের পরিবর্তে কণ্ঠ দিয়েছে কে কে। चाहे दीदार तेरा नजरे झुके भी मेरे कदम चल আমার কাছে কিন্তু বাংলা ভার্সনটাই বেশি ভালো লেগেছে। আপনার কাছে কোনটি ভালো লেগেছে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। सारे सजदे में तेरे सर है थोड़ा सा दिल में डर है कैसे करूं मैं बात बुझना से बुझना সো গাইস, তারপর আপনারা তোমায় নিয়ে শুরু হলো গানটিও আশা করি শুনেছেন। আজ তোমায় নিয়ে শুরু হলো জীবন এই গানটি হচ্ছে জিতের বন্ধন সিনেমার গান। তোমার সাথে পথ হারাতে করবে না যেটি পরবর্তীতে আশিকি 2 সিনেমায় হাম মর জায়েঙ্গে নামে হিন্দিতে রিমেক করা হয়। क्या बात है, लवली, बहुत आला। এই গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন অরিজিৎ সিং এবং अरिजीत তুলসী सिंह কুমার। से ज्यादा गाने मैंने देखा है। बस तेरा साथ हो चाहे जो बात हो কত সুখের ছবি আঁকে মন হলো ধন আপনার কাছে কোনটি ভালো লেগেছে? যাই হোক, তারপর রয়েছে টলিউডের অন্যতম হিট একটি গান মন হারিয়ে বেঘোরে। মন হারিয়ে বেঘোরে ডুবলো স্বপ্নে সাগর গানটি তৈরি করা হয়েছিল দেব শ্রাবন্তীর সেদিন দেখা হয়েছিল সিনেমার জন্য। মেঘলা দিনের আলো রামধনুটা চেনালো আপনারা হয়তো অনেকেই জানতেন না, পরবর্তীতে এই গানটি বলিউডের আশিকি 2 সিনেমায় হিন্দিতে করা হয়। मुझसे आई फिर जाने क्यों तन्हाई গানটি গেয়েছেন অরিজিৎ সিং, যা খুবই জনপ্রিয় ছিল। जाने क्यों मैं सोचता हूँ खाली समय एक रास्ता बस मैं भी दूं तो क्या तुझे চলুন দেখি কোন গানটি বেশি ভালো লাগে। গালে চোখে ঠোঁটে তোর আমি চুমু এঁকেছি সবচেয়ে আশিকি বাজি है ताशकी अच्छा, आशिकी मूवी के सारे सॉन्ग विश्वास की ये सुन ले मुझे तू बिन कहे তারপর রয়েছে টলিউডের আরেকটি জনপ্রিয় গান খুঁজেছি তোকে রাত বেরাতে। খুঁজেছি তোকে রাত বেড়াতে জলে নিয়ে আলো স্বপ্নে এই গানটি জিৎ ও শ্রাবন্তীর জোশ সিনেমার, যা রিলিজ হয় 2010 সালে। মনের অলি গলি হয়ে
হয়ে কেন পালালি রাতেও মরিচিকা এরপর 2012 সালে বলিউডে গানটি একক অ্যালবাম হিসেবে হিন্দিতে তৈরি করা হয়। जो तेरे संग बाटी बातें গানটি গেয়েছে মোস্তফা জাহিদ। नहीं, আমার मैंने কাছে ये কিন্তু song বাংলা नहीं ভার্সনটাই सुना। বেস্ট शायद মনে इसमें হয়। कहानी মনের অলি গলি হয়ে কেন পালালি রাতেও মরিচিকা मगर क्यों भूल गए तोड़ गए छोड़ गए जन्नत जो था হোয়াটএভার গাইস, এরপর রয়েছে এই গানটি। মন যে হারালো তু है quality হারালো আজ है ना? তোর ছোঁয়া পেতে হ্যাঁ, এই গানটা যে তখন मुझे কত लगा শুনতাম imagine আর होगी। তার কোনো হিসাবই নেই এখন। না এই চোখে আর কিছু ভাসে না তোকে ছাড়া একা রাতে চাঁদ 2012 সালের খোকাবাবু সিনেমার এই গানটি 2014 সালে বলিউডের হাম শাকল সিনেমায় হিন্দিতে ব্যবহার করা হয়। যেই গান এবং সিনেমায় অভিনয় করেছেন তামান্না ভাটিয়া। সবকিছু মিলিয়ে আপনার কাছে কোনটি বেস্ট মনে হচ্ছে? बहुत अच्छी मूवी थी यार ये भी। তোর দু চোখে তাকিয়ে থেকে চেনা জানা রাত কবে হবে তারপর দেখবেন কি করে ভুলে থাকবো তোকে। কি করে ভুলে থাকবো তোকে ये भी अरिजीत का ना? লিখেছি তোর না এই গানটি 2009 সালের তুমি আসবে বলে সিনেমার। लेकिन सुना सुना लगा। কাটে সেই আশাতে রাত যে নামে যেটি পরবর্তীতে বলিউডে সুনা হ্যায় নামে তৈরি করা হয়। सुना है तेरे दिल पे क्या बात है। कहीं ना कहीं ना বাংলা এবং হিন্দি দুই ভার্সনেই কণ্ঠ দিয়েছেন জুবিন নটিয়াল। এভাবে হয়তো তেমন বোঝা যাচ্ছে না, চলুন একসাথে দুইটা অ্যাড করে দেখি। কি করে ভুলে থাকবো তোকে सुना है तेरी तकदीर यार क्या बात है। दिन काटे সেই আশাতে मर जाने से पहले मैं जी लूं तुम्हें এরপর রয়েছে এক মুঠো শব্দ। এক মুঠো স্বপ্ন চেয়ে হাত বাড়িয়েছিলাম হ্যাঁ, এই অসাধারণ গানটি ছিল জিতের 100% লাভ সিনেমার গান। ये 2012 সালের এই সিনেমার গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছিলেন জিৎ গাঙ্গুলি। পরবর্তীতে গানটি বলিউডের বোল্ড মানি সিনেমায় হিন্দিতে ব্যবহার করা হয়। तो बस तेरी चाहत में जाऊं रहना सदा হিন্দি ভার্সনে কণ্ঠ দিয়েছেন রাহাত ফাতে আলী খান। तेरे इश्क पे तेरे वक्त पे बस हक है एक मेरा দুটি গান একসাথে শুনলে এমন শোনাবে। এক মুঠো স্বপ্ন यार ये भी बहुत अच्छी है। मैं तो फैन हो गई हूँ इनकी। मैं तो बस तेरी चाहत में जाऊं रहना सदा রাত জাগা কত দিন গোনা সেই নতুন ভোরের আশা तेरी रूह पे तेरे जिस्म पे बस हक है एक मेरा এরপর যে গানটি দেখাবো সেটি আপনাদের সবারই পরিচিত, জিতের আল্লাহ আমার গানটি। ও আল্লাহ আমার কত করেছি যে আরজি গানটি ছিল জিৎ ও কোয়েল মল্লিক অভিনীত শেষ থেকে শুরু সিনেমার একটি গান। আরে ফিরবে একদিন নদী প্রেম বুঝলে সে খুঁজবে দরদি গানটি এতটাই ভাইরাল হয় যে পরবর্তীতে বলিউডের অন্যতম সিনেমা দ্য প্রাইড অফ ইন্ডিয়াতে ব্যবহার করা হয়। ও দেশ মেরে তেরি শান পে সদকে যদিও শুধুমাত্র গানটির সুর নেওয়া হয়েছে, গানটি গেয়েছেন অরিজিৎ সিং। अर्ज़ी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी দুটি গান একসাথে শুনলে অনেকটাই একই রকম মনে হবে। না ভুললে কিসের ভালোবাসা ভাঙে মোর তবু ভাঙে না যে আশা রেশম কা হো মধুশালা या कफन सिपाही वाला সো গাইস, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিওতে দেখানো কোন গানটি আপনার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। পরবর্তীতে এমনই সব ओके यार बहुत बहुत जबरदस्त किस्म का जबरदस्त वीडियो वीडियो था थी। कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि यार बंगाली सॉन्ग्स इतने कमाल के होंगे कि जिनकी कॉपी करके इंडिया वालों ने जो है अपने गाने बनाए। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, फर्स्ट टाइम मैंने ये लिस्ट सुनी है, मुझे बेगम वाकई बड़ा मजा आया। हमें तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लिस्ट जोन सी है ना इस तरह की होने वाली है। हमने फर्स्ट टाइम ही आपके साथ देखी है, तो हम जैसे ही लिस्ट स्टार्ट हुई है ना, हम दोनों में तो ना गेम स्टार्ट हो गई कि हाँ। पूछते हैं अब सॉन्ग ये कौन कौन सा सा आएगा। होगा? कि इसका पहले जारी बात है वो बंगाली सॉन्ग दिखा रहे थे, उसके बाद वो हिंदी में सॉन्ग बिल्कुल दिखा रहे ऐसी थे, है। तो हमारा यही हो रहा था कि यार हिंदी में वर्जन कौन सा आएगा। तो
तो अच्छा, हम लेकिन घुसने में लगे हुए थोड़ा थे। थोड़ा समझ आ रही थी। समझ आ रही थी और मैंने अब तकरीबन काफी इनकी वीडियोस देख ली है बंगाली की, तो मुझे काफी हद तक इनकी समझ आने लग आने गई लगे। है। अच्छा, वो जो था ना सुनो ना संगे मरमर, वो लग भी रहा था कि लग सेम भी रहा- वैसे ही था। और मैंने देखा उनके बीट, उनका म्यूजिक, उनके लिरिक्स, हर चीज जो सी है ना सेम है। और मुझे एक और थोड़ी सी चीज सेम लगी है, जो वॉइस लगी है हाँ, voice सिंगर्स भी की। same लगी है, मुझे बिल्कुल। पता नहीं क्यों लग रहा है ये वही सिंगर्स हैं जिन्होंने हाँ, उसमें नहीं नहीं गाया नहीं, है। वो तो नहीं है, लेकिन उन्होंने साथ साथ बताया भी है लेकिन कि आवाज बहुत अच्छी थी आवाज उनकी। उनकी भी बहुत जबरदस्त थी। अगर हम चाहें ना उसी सॉन्ग्स पे हम कंपैरिजन करें तो हमें बड़ा मजा आएगा वो सॉन्ग वो से भी अलग मैं अलग सुनने कहती का। हूँ कि बांग्लादेश के जो से ना बंगाल के वो सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, उनकी वॉइस जो सी है ना वाकई गॉड गिफ्टेड है बहुत और जबरदस्त। डायमंड है मैं कहती वाकई। हूँ। अच्छा, एक चीज मैंने नोट की है कि आज की मूवी के गाने बहुत ज्यादा कॉपी किए हैं। बिल्कुल, उसके सॉन्ग्स बहुत ज्यादा इमरान हाशमी का काफी इमरान हद तक हाशमी के सॉन्ग्स भी जो किए, वो है ना, राज मूवी काफी के। राज मूवी के हाँ, वो भी ज्यादातर किए लिस्ट जो थी इमरान हाशमी के सॉन्ग्स लेकिन ये कि मजेदार किस्म की लिस्ट थी, मजा आया यार। काफी देर से इस पे रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप इस पे रेट करें, तो फाइनली जो है आज हमने सोचा कि यार इस पे रेट करते हैं, मजा आएगा देखने का। और वाकई हमें बहुत ज्यादा मजा बहुत भी आया। एंजॉय किया हमने, तो बहुत गेम enjoy खेलना किया। स्टार्ट किया। वाकई। आप भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट वीडियो सेक्शन को में लास्ट में बताइएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक लाइक शेयर लास्ट भी में करें। करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।